Hi guys, good morning, good morning, good morning, good morning. Today it's my birthday. Happy birthday to me guys. So, ari kami diri karon sa Jollibee Bahay City. So, samahan niyo naman kami guys sa pagkaon diri. Pero bago ang lahat dyan, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like video, and hit bell button for getting all notifications para updated kayo guys sa mga bagong videos ko na darating pa. Alright, samahan niyo naman kami guys. Andito tayo sa National Highway Bahay City. Ayan ang metro guys, ano ng Bahay City. Ayan, papasok tayo dyan guys. At kakain sa loob ng Jollibee. Alright, and Merry Christmas sa tanan guys. So by the way, yan ang Metro Quezano Mall by City Negros Oriental. So let's go guys. Jollibee mo park Brad. At bang lang ang mga drinks. Unsa lang ito mga drinks ato? All royal na lang. Then extra rice, butangin na lagtulo no. Ano niya di reserve? Pwede sa fried which mango tayo chicken. Basta mango. Sige usa diha. Kuan tulon ni kapan. Pre man ni. Pre, oo. Usay malami diha. Kana na lang peach mango na lang. Dili pwede dito, Julie. Ay kato na lang. Oo. Usa din dua dire. Pilian man daw na. At na lang bukas spaghetti. Tulo sila. Ah. Sige. Spaghetti tulo. O tulo. Ano? Kontra. Sige. Happy birthday to me. Happy birthday to me, guys. Happy birthday to me. Okay na. Can you stop, please? Wait eh. I-off na Brad. I-off na na. Guys, ako na ako. Birthday man ako. Kaming mama na lang tiri. May bisita. Ilang tao? You lucky? You wait. I like it. Sit down now. Sit down.